dunay relationship na maayo sa bana. Ikaduha, dunay maayo relationship sa Ginoo. Doon ikatulo, kinahanglan dunay good relationship diha sulod sa pamilya. Dili sama sa pamilya ni Ilay. Usa pamilya ni Ilay? Dunay power. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created. Doon siya power kay ano? Pare, doon ka po, plus Ilay, tulo sila. Gaserve sa templo. Dunay kwarta. Dunay maayo ang position. Diba? Pero wala kahadlok sa Ginoo. Ayaw pangitaang dako kay posisyon. Ayaw pangitaang dalang kwarta. Ayaw pangitaang gahom. Doon na kay gahom nga, sige, pagingon sa sulugoon sa mga bata nila, sige, kuha atong dako kay tinidor, ituslok bila sa baboy nga gilatan, kay dadon nito hatag nasa story. Kay iya taguon nito, kay kauno niya, dili, bawal pa, pero iya na ipakuha. Sumutuo ang naghalad, iya tatong dito na power. Muna nga, nasuko maayo ang Ginoo. Kay gipatamat, panamas-tamasan ang halad. Kay soon, gipanamas-tamasan. Muna sa atong paghalad sa atong kaugalingon, ato i-present sa Ginoo ang atong tibuok nga kasing-kasing kalag ug espiritu. I-present nato. Muna gani nga ako mo-presenta sa atong kinabuhi diya sa Ginoo, naagi tay, di ba sa eskwela na atay uniform? Dili, di ba ang atong pambalay nga sanina, mato ta dito sa eskwela, wala. Dili no. So sa atong panabot ay isuot nga para good presentable diya sa Ginoo, dili sa tawo. Pero usahay, general man ta kung sa atong gipanglaan mo, pud ato simba. O sa niya paglantaw sa Ginoo, imong barkada? We need to have that. Importante. Bisan to nito, madawat talaga yapon na si Lord. Pero mag-matter na tanan. Ano man ta dili ta magkarsunis dito sa ato ang school? Ano ta mag-uniform? Aron mailhan ka nga estudyante. So dire, paano ka mailhan nga anak ka sa Ginoo? Paano ka mailhan nga anak ka sa Ginoo? Kung ang imong pang-eskwela mo gidala dire. Sa to ingon kasdanan nga asa ka na may klase ron, sabi man ron, di ba ilon ka na? Oh. Kung nagtrabaho ka sa eskwelahan niya, isuotin mo tayo sa unsa pag-ingon na pastor duty day mo. So sa ito panagog kay para sa Ginoo na imong isuot para ma-present nimo sa Ginoo nga ikaw tawgon nga tinuod kang anak ni Lord. Kay mag-matter na din ha. Igsuon, mag-matter. Ana, bisan to dunay mga sukli, dili na, wala na. Kay wala siguro naglantaw sa atong sinuotan. But remember, ang mga tao, mabless sila, pinaagi nimo. Kinsa man ni naglantaw nato? Alam mo gapiyong day tanan nako. Kung nagwali ko diri, nagsuot ko diri taman. Kinsa na panalanginan ato? Di ba tanang yubit bisan kang pulo sa Ginoo, maayo tanang dili maayo na sa imong nauna? Sa to pa, tanan bisan to si Kristo naglantaw sulod sa tong kasing-kasing, pero dunay mga tao nga gusto nato pinaagi sa tong kinabuhi, mapanalanginan sila. Dili basta-basta magpagamit sa Ginoo nga imong desisyon mo'y matuman. Magpagamit ka sa Ginoo, desisyon sa Ginoo mo'y matuman. Asa makita ang desisyon sa Ginoo? Naadinhi. Kung makita ang desisyon sa Ginoo, basahan ni pero say atong gipaniwalaon sa ingon sa Ginoo. When you honor the Lord, dress modesty. Munang dili ta magsimba nga matuta sa ato isuot para sa baylihan. Kinahanglan simba yun para sa Ginoo. Aron masila mo subay ato mga anak. For example, na ako'y anak nga 7 ka buok dadurime. Nya musuot ko ani, ngayon po siya. Dili ko anak kana ra ako parehas mama kay model ka. Pagka next, kana na pud anak mo change kung suot. Di ba muhubok po siya kami no kanu man pud ako kay musubay.
So kita nga nakailana sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, we are one family. Kinahanglan kita nga maunang nakasabot ta, kita mutudlo sa mga bag-o nga gikinahanglan ta mahimo tang panalangin. Dili basta-basta nga dili ta panalangin, ganahan di ta nga makapastambong ta aron ni simba siya ugma wala na pud kay ngano nastambol napakong asa sa napakong nimo imong pulong mahimo kang right na kay relationship, good relationship sa imong family with your words maka bless sa iya, with your action maka bless sa iya, with your kanang pamuhat panamit maka bless niya. Dili gani na maka bless imong bana imong gisuot wala, dili na namukuyog nimo. Pag-ilis atas ko mukuyog nimo, di ba? Mao na imong suot ay dili ko. Yung anak, ang bana, ang asawa po, dili po kumon. Ano man ka magdibraso dito pa ingon? Di ba? Yung anak mga igsuon. So, dapat kabalo jud tatanan. Nitaas na, naabot na ng lechon, no? So, mga igsuon, natong kanunay, hinumduman ang pulong sa Ginoo. Dalay ko na itong buhay nga Diyos. Pagka maayo sa itong buhay nga Diyos, may igsuon. Napalit ko sa Hallelujah! Dalay ko na itong buhay nga Diyos. So, unsa mga igsuon ang ato kanunay hinumduman? Ang ato ang relasyon sa Ginoo. Ana, ato jud na paningkamutan. Kita tanan dili perfect. Dili perfect ta manulti, dili ta perfect mag-act sa ato mga buhat. Kita tanan dunay mga sayop. Dili ko maka-please nimo, dili po ka maka-please nako. Bisan sa imong bana. Yan siya, dili ka sulti-sulti ra ka pirula sa buhat. Diba? Naunta? Kitang tanan walay sakto, walay maayo. Ang makapamaayo nato ang Ginoo mo na kinahanglan tang maminaw sa pulong sa Ginoo. Makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo kun makaduol ta niya. Asa ta mo duol? Sa Ginoo. Asa man ang Ginoo? Isulti ang Ginoo? Sa church. Kaya dili man ta pwede magpalitan itong isda mo sulti ta sa pulong sa Ginoo. Lingon si Jeremiah. Dili po tama to sa super lima malitag sa nina. Lingon si Jeremiah. Lingon si Paul. Asa masulti? Diri sa church. So kinahanglan ta mo simba sa Ginoo. Sa ato simbahon ang Ginoo. Dili na ang relihiyon tras gawas nga nga Presbyterian. Dili ang Ginoo ang ato ang simbahon para si Lord mo speak na to pinaagi sa iyang pulong. So unsa ang atong buhaton mga mama? Unsa tong number 1? Ang atong lantawon, ang atong lookout sa usa ka mother, unsa siya? Wa na. Unsa atong lookout sa usa ka mama? May napuon. Ikaduha? Dunay gugma nga mo duol sa church, mo serve sa Ginoo. Ikatulo, kabalo siya mo present sa iyang mga anak, iyang bana, ang tanan nga nasulod sa iyang pananamalay, dad-o niya sa church, i-present sa Ginoo para mo alagad sa Ginoo. Ikaupat, doon na siya kasing-kasing nga putli. Ikalima, doon na siya patient. Nga bisan sa imong plano nga musimba ka, dunay mo babag, mapasensyoso ka, aron makalpadayon ka sa paglakang sa imong tumong o tinguha nga mualagad sa Ginoo. Sa buhaton nato, para mabuhat nato itong 5, kinahanglan imong relationship, i-fix sa imong husband, imong relationship, i-fix nimo dito sa Ginoo, i-fix nimo diha sa family. Di mo madala kung wala kay good
relationship. Anindog tang may igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Maigsoon, ato'y ampo ang pulong sa Ginoo. Mulitok tang pag-ampo ato'y piyong atong mga mata. Mulitok tang mga pag-ampo ang pulong sa Ginoo. Matuman sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagbuhat nato niini. Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Nagadugo kami sa among ulo, nagapiyong sa mga mata, Ginoo. Ang tanan nga dunay kinabuhi o gininhawa, O Dios, nagbuhol o nagdamot diha kanimo, Ginoo. Ug nagapasalamat kami, Ginoo, sa imong pagpamuhat dinhi sa mga kinabuhi. Nagpasalamat kami, O Diyos, sa iyong pagkanunay, pag-amuma, pag-atiman ka namo. Ilabi na, Ginoo, sa iyong